وہ ऐन लम्हा जो किसी सरगर्मी या सूरत हाल की समत को तब्दील करता है, ये सब कुछ बदल देता है। मम, उसे वाटरशेड लम्हा कहा जाता है। हमारे पास पिछले हफ्ते एक वाटरशेड लम्हा था। हमने यकीनी तौर पर किया। जो कुछ हुआ इससे हमारे दिल बहुत गमगीन हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कौन इंचार्ज है और हम जानते हैं कि आगे क्या है। हमारे साथ शामिल हों जब हम आज इस पर थोड़ा सा गहराई में नजर डालते हैं। हेलो और बुर्ज में खुश आमदीद। हम इस पिछले हफ्ते के वाक़यात और पिछले कई महीनों में कत्ल की कोशिशों से अफसुर्दा हैं और अब एक मजबूत ईसाई का कामयाब कत्ल है। अफ्रीका में इसमें से बहुत कुछ होता देख रहा है, मशरिक़ वस्ता में बहुत कुछ होता देखा है, लेकिन ये अमरीका में आ रहा है। दहशतगर्दी अमरीका में आ रही है और बाइबल इससे खिताब करती है, और हम समत में तब्दीली वाटरशेड लम्हे के बारे में बात करना चाहते हैं। और अगर हम खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं और उस पर अपनी निगाहें डालते हैं, तो ये अंधे की रहनुमाई करने वाला अंधा नहीं होगा, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से हमारी रहनुमाई होगी। हम दूसरों के काम पर काबू नहीं रख सकते। हम शैतान को यसू के नाम पर बांध सकते हैं और फिर हम उनजेली बशारत कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप आज इसमें ट्यून करें जैसा कि हम उन चीज़ों को बांटते हैं जो खुदा को कलाम में कहना है। मैंने कई सहीफ़ों का इंतखाब किया है और मुझे यकीन है कि ये एक ख़ास पैगाम है। हम इस हफ्ते में थोड़ी देर बाद हैं, क्योंकि हमारे दिल हम रूह अल कुद्स और 9 नवंबर की तारीख के वाक़यात के बारे में हसास होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पिछले हफ्ते के वाक़यात, और हम जानते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम सियासी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम चंद दिनों में ये पैगाम पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा देंगे और हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और इस मंगल की रात अगर आप पावल गार्डनर आज जनूबी कंसास सिटी के इलाके का हिस्सा हैं, तो हम आपको 6:30 बजे पावल में करास पॉइंट चर्च आने की दावत देंगे। हम सिर्फ इस बारे में मुख्तसर इश्तिराक करने जा रहे हैं कि हम यकीन रखते हैं कि खुदा हमें वहाँ करने के लिए कह रहा है, सलीबी जंगों और पानी के बपित्समा और ख़ानदानों को बचाने और नौजवान रहनुमाओं की तरबियत और परवरिश करना। हम उसके लिए यकीन कर रहे हैं, और ये फंड रेजिंग के बारे में नहीं होगा, लेकिन ये दुआ के बारे में होगा। और बड़ा करम हमारे साथ आएं और दुआ करें। हमारे पास ऑरेंज काउंटी में एक होगा, हमारे पास हिमैत में भी होगा, और हम आने वाले दिनों में उनका ऐलान करेंगे। हमें आपकी दुआ करने की ज़रूरत है। और ज़ाती तौर पर दुआ करना बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये बहुत कुछ ऑनलाइन करते हैं, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके कंधे पर आपका हाथ महसूस करना चाहते हैं, आपकी आंखों पर आंसू देखने के लिए, और आपको हमारी मौजूदगी और दूसरों के लिए हमारी मोहब्बत को महसूस करने के लिए। तो नैन्सी, इसके बारे में ख्यालात? ठीक है, खुदा की रहमत हो तुम पे। मैंने सोचा कि मैं छींकने वाला हूँ। माजरत। हम खुदा के बारे में पुरजोश हैं। हम इस सफ़र के मुंतज़िर हैं। हम सिर्फ के बारे में हैं। अब 6 हफ्तों से बाहर। बिल्कुल। और ये आ रहा है और करीब आ रहा है। हम तैयारी कर रहे हैं। हम हैं उन फंड्स जमा कर रहे हैं। हमें अभी कुछ की ज़रूरत है, लेकिन खुदा ज़रूरत को जानता है और वो हमें उसकी ज़रूरत के मुताबिक फराहम करेगा। दाएं। और हम इस बारे में पुरजोश हैं कि खुदा क्या कर रहा है और उसने आगे बढ़ने के लिए हमारे दिलों में क्या डाला है, और ये भी दिलचस्प है। तो आपकी दुआओं और आपकी हिमायत का शुक्रिया। हम अभी कंसास में हैं। हम जल्द ही चंद हफ्तों में मगरिब के लिए रवाना हो रहे हैं, लिहाजा हम आपको इससे भी आगाह रखेंगे। आमीन। ठीक है, आपका शुक्रिया नैन्सी, और उसके लिए दुआ करें। वो ख्वातीन की कॉन्फ्रेंसों में भी कलाम की खिदमत करने जा रही है। मैं कुछ पादरी और चर्च की क़ियादत की कॉन्फ्रेंसें करूंगा, लेकिन हमारी तैयारी में हमारे लिए दुआ करें। हम अब ये कर रहे हैं, और हम स्टेडियम, फुटबॉल के मैदान, तमाम प्लेटफॉर्म और लाइट्स और ईंधन के इनेकाद के लिए फंड्स भेज रहे हैं, जो इन सलीबी जंगों को दसियों हज़ार लोगों तक पहुंचने के लिए दरकार है। लिहाजा हमारे लिए दुआ करें कि हम खुदा के फैसले करेंगे। ठीक है, पैगाम का उन्वान, जैसा कि हमने कहा, समत में तब्दीली है, अक्सर एक वाटरशेड लम्हा कहा जाता है। हमें इस अजीम कमीशन को पूरा करने की ज़रूरत है, और चूंकि अमरीका उन लम्हात में से एक है जिसमें अपनी आवाज़ की आज़ादी की तरफ लौटने की ज़रूरत है, बोलने के काबिल होने की ज़रूरत है। हमारी पहली तरमीम अपने आप को दूसरों के नुकसान से बचाने के काबिल होने की ज़रूरत है।
آپ نے یہ جملہ سنا ہے، جب جانا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اب سے پوچھتا ہوں کیا اب خداوند میں سخت آدمی ہے؟ اور میرا مطلب پٹھوں کے سخت کے معنی میں سخت نہیں ہے، میں روحانی طور پر سخت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کے پاس خدا کا پورا ہتھیار ہے؟ نجات کا ہیلمٹ، راست بازی کا سینے کی پٹی، سچائی کی پٹی، امن کی خوشخبری کے ساتھ جوتے ہیں، ایمان کی اس ڈھال کو تھامے ہوئے ہیں اور دشمن کے ہر آتش گیر ڈاٹ کو بجھا رہے ہیں۔ ہم جانے اور غیر ملکی سرزمین پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب جہاں رہتے ہیں وہاں کھڑے رہیں، لیکن دعا میں ہمیں روح القدس کے ساتھ بھیجیں۔ آمین۔ تم جانتے ہو موسیٰ فرعون کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہاری موجودگی میرے سامنے نہ جائے، اور میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس وقت تک غیر ملکی میدان میں نہیں جانا چاہتا جب تک کہ روح القدس کی طاقت میرے سامنے نہ جائے۔ بہت سے لوگوں سے بات کرنا اور شیطانی قوتوں سے نمٹنا اور تمام مخالفین اور موسم اور سفر اور اس کے ساتھ جانے والی تمام چیزیں۔ یہ گلیمرس نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ رب کی مدد سے آسان بنا دیا گیا ہے۔ تو آئیے عظیم کمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ہم ایک ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یہ متی کی کتاب کا آخری حصہ ہے، اور یسوع نے کہا ساری دنیا میں جاؤ، تو نمبر 1 جانا ہے۔ ہم جسمانی طور پر جانے جا رہے ہیں، ہم ہر روز فون پر اور زوم اور انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور واٹس ایپ، لیکن یہ کہتا ہے ساری دنیا میں۔ یہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے ہم آر وی پارک میں، یہ ہم ہو سکتے ہیں مشیگن ایلینوائے میں، یہاں میں کنساس میں، جب ہم کیلیفورنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر ریستورا میں جانا ہے۔ میں نے آج اس ویٹریس کی خدمت کرنے کی کوشش کی جو آج ہماری خدمت کر رہی تھی۔ میں نے گرجا گھروں میں خدمت کرنے کی کوشش کی اور دوسرے نیچے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں عام طور پر وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے لڑکے کے لیے جاتا ہوں، مشکل لوگ، کیونکہ میں نے لوگوں کو وہیل چیئر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تیسرا نقطہ انجیل کی تبلیغ کرنا ہے۔ ہماری دنیا میں بہت ساری تعلیم اور معلومات موجود ہیں۔ فرق اور یسوع ایک مبلغ اور ایک استاد تھا، یہ دونوں ہی ہیں، لیکن یسوع انہیں فیصلے کے نقطہ پر لانا چاہتا تھا، سمت میں تبدیلی۔ فریسیوں نے 10 احکام کے ارد گرد قواعد و ضوابط کا یہ افریط پیدا کیا تھا، اور یسوع اس سے خوش نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم خدا سے محبت کریں گے اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو ہم دوسرے 10 کو رکھیں گے اور ہمیں 600 قوانین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ دل کی تبدیلی ہے۔ اور پھر جب ایک دل بدل جاتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ کسی کو مسیح کے پاس روتے ہوئے دیکھنا نجات کے لیے اپنا راستہ بولتا ہے۔ ہر ایک کے جذبات اور وہ اس کو کس طرح سنبھالتے ہیں مختلف ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، یہ صرف ذاتی ہے۔ یہ یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں پانی میں بپتسمہ لے کر اس کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم سینکڑوں لوگوں کو پانی بپتسمہ دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی ایک سہولت کرایہ پر لی ہے، ایک بہت بڑا پول، اور میں لے رہا ہوں نینسی جو مقرر کیا گیا ہے، میرے ساتھ دوسرے لوگ بھائی ہینس، الیکس ہینس، مبشر ہمیں پانی بپتسمہ دینے میں مدد کرنے جا رہا ہے، اور اس کی گواہی اور تبلیغ بھی کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر یسوع کی طرف سے وہ الفاظ آتے ہیں جو لازمی کے معنی کی ہدایت میں ہیں، جو کیا ہے۔ وہ ان سے کیا کرنا چاہتا ہے، اور انہیں سکھاتا ہوں لازمی کو دیکھیں، مطلق سلام جو میں کروں گا وہ تعلیم میں آتا ہے، اور اس طرح میں لوگوں کے لیے مسیح تک پہنچنے اور وصول کرنے کے لیے منادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے کچھ جعلی۔ میں یہاں محتاط رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مسیح کے جسم کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو سستے فضل بناتے ہیں۔ بون ہوفر نے سستے فضل کے بارے میں بات کی جہاں لوگ صرف خدا کی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نینسی؟ ہم بدل گئے ہیں اور تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں وقت کی پابندی ہے، وقت جس پر، اور یہ بھی وقت ہے کہ کتنا لمبا ہے، اور ہم اس موسم میں بھی تبدیل ہونے کی خواہش کر رہے ہیں۔ میں غصے کا شکار نہیں بننا چاہتا۔ چڑچڑا برا آدمی۔ بوڑھا آدمی اور تنقیدی ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ ہاں، میں متحرک جوان رہنا چاہتا ہوں۔
میں اپنی عمر سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن دوسروں کو خدا کے کلام کی اطاعت کرنے کی تعلیم دینا اور ان لوگوں کی حمایت نہ کرنا جنہوں نے تبدیلی کی اجازت نہیں دی۔ انانیاس اور سفیرہ کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا، خدا تبدیل نہیں ہوا۔ میں آپ کو بائبل میں لوگوں کی ایک پوری لکینی دے سکتا ہوں جو تبدیل نہیں ہوا۔ ساؤل بادشاہ ساؤل بوڑھے آدمی کی حیثیت سے بھی تبدیلی کے ساتھ جدوجہد کرتا تھا اور داؤد کی کامیابی سے خوفزدہ تھا۔ میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں اور میں آپ کو چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایلیکس آہیس ہم سے بھی زیادہ بڑے کام کرنے کے لیے اور ان 5 چیزوں کے نتائج پر غور کریں۔ کیا ساری دنیا میں جائیں، تبلیغ کریں، بپتسمہ دیں، تعلیم دیں، اور پھر اس نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، یہاں تک کہ زمین کے آخری سروں تک بھی۔ رب چالیکر کے ساتھ تھا۔ آمین۔ یہ افسوسناک ہے نا؟ اور خدا کہاں ہے؟ یہ افسوسناک نہیں ہے کہ خداوند اس کے ساتھ نہیں، مجھے درست کرنے کا شکریہ۔ جی ہاں، قتل اس نے کہا، لیکن اس کی بیوی اور بچوں کے لیے افسوسناک ہے اور ہم کے لیے۔ جب خدا تکلیف دیتا ہے تو کہاں ہے؟ ملی میٹر جب تکلیف ہوتی ہے، میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایریکا کچھ راتیں پہلے گھر جا رہی ہے اور اسے بتاتی ہے چھوٹے بچے اب کے والد گھر نہیں آ رہے ہیں۔ میں ان خاندانوں کے ساتھ رہا ہوں جو اس سے گزر چکے ہیں اور یہ ایک مشکل لمحہ ہے، مم لیکن ہم نیک کام کرنے میں تھک نہیں سکتے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم بڑی خوشی کی فصل کاٹ لیں گے۔ یہ یسوع کی موت کے بعد ہے، قیامت آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کووڈ ہی تھا جس نے اس وزارت کو وجود میں لایا۔ لہذا تھکاوٹ نہ کریں۔ حقیقت میں 911 کیا ہے؟ 911 کا مطلب ہے کہ ایک بحران ہے، ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ اور دوستو، امریکہ 911 لمحے میں ہے۔ اور میں آپ کو کلام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور نینسی آپ کو سا 40 آیت 31 پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نقصان اور موت کے اوقات سے گزرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے آپ نے یہ کہا سنا ہے، یہ مجھ سے شروع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب آئیے صحیفے سے جواب دیتے ہیں۔ نینسی، لیکن جو لوگ خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کی تجدید کریں گے، وہ عقاب کی مانند پروں کے ساتھ چلیں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے، وہ چلیں گے اور بے ہوش نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے کے عظیم مبلغ سا وہ عقاب کی ایک مثال استعمال کرتا ہے، اور اگر آپ عقاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ شاید اس سے واقف ہیں، لیکن وہ زندگی سے گزرتے ہیں اور انہیں اب جانتے ہیں اپنے کھانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور عقاب اڑتا ہے اور کرتا ہے بہت ساری چیزیں، لیکن ان کے پنکھ گڑبڑ اور ٹوٹ جاتے ہیں اور بوڑھے اور بدصورت ہو جاتے ہیں۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ عقاب کے اس عمل میں ایک نقطہ ایسا آتا ہے جہاں پنکھ گرنے والے ہیں۔ اسے پگھلنے کا دور کہا جاتا ہے، اور عقاب جانتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ چٹانوں درخت کے اونچے حصے میں جاتا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اس کی دعا کی الماری کی طرح ہے، اگر آپ میرے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کی الماری میں جانے کی ضرورت ہے اور اپنے پرانے پنکھوں اور ہمارے زخموں اور دردوں کو نکالنے اور گرنے دینے کی ضرورت ہے، اور یہ انتظار کا موسم ہے۔ میں انتظار کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن نوٹ کریں کہ سا یہی کہہ رہا تھا۔ وہ جو انتظار کرتے ہیں خداوند پر، خوف کا انتظار نہ کرو اور نہ ہی ہماری مرضی اور راہ کا انتظار کرو، بلکہ خداوند کا انتظار کرنے والے اپنی طاقت کی تجدید کریں گے۔ یہ اس انتظار میں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہونا شروع کرتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہمیں رات کو سونا پڑتا ہے نا؟ جب آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کو اچھی رات کا آرام ملتا ہے تو اب جاگ جاتے ہیں۔ میں اب جانتے ہو بھاگ سکتا ہوں، باڑ کے اوپر چھلانگ لگا سکتا ہوں اور ایک درخت پر چڑھ سکتا ہوں۔ میں یقینی طور پر کوشش کر سکتا ہوں، لیکن نوٹ کریں کہ اس انتظار میں عقاب کو نئے پنکھ ملتے ہیں اور نئی طاقت ملتی ہے، اور یہ انتظار کی مدت ہے۔ ایک تجدید ہوتی ہے، مم اور پھر اس کے ہفتوں کے بعد وہ چٹان کی طرف درخت سے باہر دیکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میں دوبارہ اڑ سکتا ہوں، اور پھر وہ باہر چھلانگ لگاتا ہے۔ اور اس چھلانگ میں ہوا کہ ان جھونکوں میں سے ایک جو اوپر آ سکتا ہے وہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔
یہ ایک کرنٹ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عقاب نئے پنکھ حاصل کرنے کے بعد اکثر پہلے سے کہیں زیادہ اونچی اور لمبی اڑان سکتا ہے؟ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں تھک نہیں جائیں گے، لیکن ہم تھک جائیں گے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں آرام کرنا چاہیے اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور پھر ایمان کی وہ چھلانگ لگانا چاہیے۔ اب گناہ کی وجہ سے ہم پر ایک لعنت آتی ہے، اور خدا گناہ سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اس سے الگ کر دیتا ہے۔ کیا آپ اپنے قرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع آپ کے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ در حقیقت اس نے پہلے ہی اس کی ادائیگی کی ہے۔ ہمیں اس سے پوچھنا ہے، میرے دل میں آؤ او مکاشفہ 3:20۔ میرا نام میمنے کی زندگی کی کتاب میں لکھی۔ کیا آپ اپنے گناہ کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے پاس ایک غلط خیال ہے۔ ہم سب غصے میں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ چوری بھی کیا ہو، یا کچھ کہا ہو، یا کچھ ایسا کیا ہو جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بائبل بہت واضح طور پر کہتی ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں۔ اپنی ابدی زندگی کے ساتھ اپنے گناہ کی قیمت ادا نہ کرو، لیکن یسوع کو چکنے دو کہ آمین۔ اور پھر جب وہ قرض ادا کرے تو قرض ادا کرنے والے کی پیروی کریں۔ یسوع کی پیروی کرو۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راستہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلہ سے باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب دوسرے تمام نظریات، دوسرے تمام فلسفے اور دوسرے تمام مذاہب ہمارے پاس ان رہنماؤں کی ہڈیاں ہیں۔ وہ مر چکے ہیں اور انہوں نے موت، جہنم اور قبر کی طاقت کو توڑنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن یسوع نے کیا۔ اور وقت کے اس موسم کے دوران وہ قبر میں اتر گیا اور اس نے موت کی طاقت کو توڑ دیا۔ اور جب ہم اسے پکارتے ہیں، یہ طاقت ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور غور کریں کہ یہ ہمیں دنیا کی بنیادوں سے پہلے ہی بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ بھاری نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ کو صرف ایک لمحے میں مکاشفہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ باب 13 اور 14، کیونکہ یسوع یوحنا 14:6 میں واضح طور پر کہتا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں راستہ ہوں، سچائی، حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں پر یقین نہ کریں جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کی سچائی ہے اور میرے پاس میری سچائی ہے۔ نہیں، صرف ایک سچائی ہے، اور ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ضروری نہیں ہیں، جن پر ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ نینسی اور میں کچھ غیر ضروری چیزوں پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری چیزیں جیسے مسیح کو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، خداوند میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ اس پیغام کے عنوان کے دل میں جاتی ہے، اور یہ ایک نئی سمت میں جانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں ہر روز ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی سمت میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کے خیالات کی طرف سے کھینچتے ہیں۔ بہت سارے زہریلے خیالات ہیں۔ میں نے لوگوں کی بہت سارے زہریلے پن کو برداشت کیا ہے کہ اب پیچھے موڑ کر دیکھتے ہوئے کاش میں نے انہیں صحیح کام کرنے کے لیے اتنا خوفناک محسوس نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب جانتے ہیں، آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دشمن بعض اوقات لوگوں کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تم جانتے ہو پطرس نے یسوع پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا، تو مسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا، اور یسوع نے کہا، واہ پطرس، اب کو یہ مل گیا۔ اب کو یہ موصول نہیں ہوا، لیکن روح القدس نے یہ اب پر ظاہر کیا ہے۔ اور پھر 2 ابواب کے بعد پیٹر اس کے لیے نہیں جا رہا ہے، اس کراس بزنس کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ وہ سیدھے سا کے باب چون پر جانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یسوع اپنی زمینی بادشاہی قائم کرے، اور دنیا کی بنیادی اس کا فیصلہ خدا کے آسمان کو الگ کرنے سے پہلے کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس نے دنیا میں کچھ بھی پیدا کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے جنہوں نے غلطی کی ہے، وہ توبہ مانگیں اور پھر یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں۔ چارلی کرک کے بارے میں مجھے ایک چیز پسند آئی جو اس نے کہا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس سے اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، اور وہ کہتا ہے، بالکل، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بہترین فیصلہ کیا وہ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا تھا۔ میں ایک گنہگار تھا اور اب میں نہیں ہوں،
और फिर इसने खुदा के कलाम को इसे सिखाया और उसने खुदा के कलाम की पैरवी की। कामिल नहीं है। और अब जानते हो बली ग्राहम पर बहुत सारी तनकीद है, किर्क जैसे लोग बहुत सी तनकीद है। मैं दूसरे नामों का नाम नहीं लूंगा। अब जानते हैं कि वो कौन है। मरूफ नाम के साथ साथ हम में से कुछ जो कम मशहूर हैं, लेकिन बहुत सारी तनकीद है जो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम इसमें दाखिल होने और इसे लोगों के साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं, जब मैं हिमैत में पादरी कर रहा था, मैंने शहर को बताया और हमारे गिरजाघर ने मुश्किल मसाइल से निपटा। मुनशियात का मसला था। हमारे पास उन लोगों के लिए बहुत सारी वजारत थी जिनको मुनशियात के मसाइल थे। उन्हें टीम चैलेंज मसीह के लिए यूटर्न साल्वेशन आर्मी में ले गया। हमारे पास बहाली के बाद की वजारत थी। आया, हमने जुमा की रात आया गालिब आने वाले थे। आया, हमारे पास था। अब जानते हैं, बहाली के लिए एक जगह थी। एक बेघर मसला था। मैंने 12 साल तक बेघर अफराद पर खिदमत अंजाम दे लिंडा रॉजर्स के साथ ग्रुप शेल्टर में और देखा कि बहुत सारे लोगों की मदद और तब्दीली आती है, और हमने उनमें से बहुत सारे लोगों को बपत समा दिया। अब जानते हैं, आसार कदीमा के जरिए कभी भी ये साबित नहीं हुआ कि बाइबल दुरुस्त नहीं है। ये एक और बात है जो चार्ली किर्क ने कहा। और अब जानते हैं, जब आप सहीफों और सहीफों की तालीमात पर अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। जहाँ भी कोई शहर है और वहाँ सलीब है, तहकीक करें। जराइम कम हैं, तशद्दुद कम है। मैं इन गिरजाघरों से गमगीन हूँ जिनके पास सलीब नहीं है। तो आखिर में, सिर्फ आखिरी चंद मिनटों में जो हमारे पास आपके साथ हैं, मैं आपको मुकाशफा 13 की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ सही तसलीस है, बाप, बेटा और रूह अल कुद्स, और फिर नापाक तसलीस है जो शैतान है, मसीह मुखालिफ है और झूठा नबी है। और आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत से लोगों को निजात की तरफ ले जाने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्होंने यसू का तजर्बा किया है, लेकिन उन्होंने अंधेरा देखा है। बच्चों के साथ जो खौफनाक काम किए जाते हैं, जो खौफनाक जराइम किए गए हैं, ये सिर्फ मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता, मैं देख भी नहीं सकता। मेरा मतलब है, मुझे एक छोटी सी खबर मिलती है और फिर मुझे उसे बंद करना पड़ता है। दूसरी चीज़ मसीह मुखालिफ है। और अब जानते हैं, जब भी आप गूगल पर मसीह मुखालिफ लफ्ज़ लगाते हैं, लाखों लोग इसमें ट्यून करते हैं, क्योंकि ये कौन है और वो क्या है, इसकी हर तरह की तशरीहात मौजूद हैं। और आप जानते हैं क्या, जब हमारे लिए जानने का वक्त आएगा तो हम जान लेंगे, ट्रंप मसीह मुखालिफ नहीं है। आया, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि मुसोलिनी मसीह मुखालिफ था। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मसीह मुखालिफ थे। मुझे उनका नाम लेने की जरूरत। आप जानते हैं कि वो कौन है? मैं अभी आपको एक लतनी दे सकता हूँ, लेकिन नोट करें कि मसीह मुखालिफ की रूह है, क्योंकि वो हमें खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पहली सदी में यरूशलेम के करीब एक मसीही मारा गया, तो इस जगह पर 3 या 4 मजीद लोग खड़े हुए और इंजील पहली सदी के कुलिसिया में पूरी मालूम दुनिया में आलमगीर हो गए। और जब वो अफ्रीका में, मशरिक वस्ता में हमारे ईसाइयों को बाहर निकालते हैं, जब वो अपनी आवाज़ों को खामोश करते हैं, और मैंने इंटरनेट पर मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया है इन बातों की वजह से जो मैंने कहा है। और मैं एक बार फिर मैं सिर्फ सच और मोहब्बत बोल रहा था। जब आप एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचते हैं, तो ये रूह मुखालिफ है, जिसका मतलब मसीह के खिलाफ है। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि हम इस झूठे तसलीस को देखेंगे। और आखिरी एक झूठा नबी है, और वहाँ बहुत सी झूठी पेशन गोई मौजूद है। हर इस चीज़ की पैमाइश करें जो मैं कहता हूँ। कोई भी कहता है, आप कहते हैं, आपका पादरी कहता है, इंटरनेट पर गिरजाघर में मेंबर के पीछे या सड़क पर कोई भी उसे लफ्ज़ के साथ पैमाइश करें। क्या ये यसू की तरह लगता है? तो नैन्सी, यहाँ थोड़ा सा पढ़ें। मुकाशफा 13 आया कि बस मेरे लिए वहाँ आयत 4 पढ़ें। ठीक। चुनांचे उन्होंने इस अजदे की प्रस्तिश की जिसने जानवर को इख्तियार दिया, और उन्होंने इस जानवर की प्रस्तिश की और कहा कि इस जानवर की मानिंद कौन है, कौन इससे जंग करने की तौफीक रखता है। तो यहाँ नोट करें कि अजदहा, जो शैतान है, दरिंदे को इख्तियार देता है, और अगर अपनी शान लेते हैं और उसकी इबादत करते हैं, तो अपने नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह किया है और अब खुदावंद के साथ रहने के काबिल नहीं होंगे। कौन इसके साथ जंग करने के काबिल है? और नोट करें कि यहाँ ये बोल रहा है,
और वो कुफ्र की बात करता है तो वो तौहीन रसालत करने जा रहा है। और अब जानते हैं, दूसरे दिन कांग्रेस, जब वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास लोगों ने दुआ को रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई सिर्फ एक लम्हे की खामोशी के बजाय ऊंची आवाज में दुआ करना चाहता था। और जब आप ज़बानी दुआ बंद करते हैं तो ये तौहीन रसालत है। यही वजह है कि हमारा मुल्क बनाया गया था। और अगर तुम अपने खुदा से दुआ मांगना चाहते हो तो अपने खुदा से दुआ करो। हम यीशु के नाम पर दुआ मांगना चाहते हैं। दर हकीकत 24 साल पहले मैंने हिमैत में बहुत से दूसरे पादरियों और रहनुमाओं के साथ हम में से 3000 वेस्ट वैली हाई स्कूल में दुआ या बेदारी के लिए जमा हुए। और हर दुआ जो दुआ की गई थी उसकी मनसूबाबंदी नहीं की गई थी, यीशु के नाम पर ख़त्म हुई, क्योंकि इस तरह आप खुदा तक पहुँचते हैं यीशु के नाम पर। और गौर करें कि यहाँ इस इक़्तिबास में ये कहता है कि ये चैलेंज आएगा जो आएगा, जो कोई ज़मीन पर रहेगा वो इसकी इबादत करेगा। ये मुखालिफ मसीह के बारे में बात कर रहा है। दरिंदा जिनके नाम बर्रा की किताब में नहीं लिखे गए और दुनिया की बुनियादों से ज़ब्ह किए गए हैं। लिहाजा हर वो शख्स जो मारा गया था हाबील को पैदाइश में इसके भाई के हाथों कत्ल करने से लेकर हाल ही में होने वाले कत्ल और कत्ल तक, खुदा इससे राज़ी नहीं है। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रुजू करें। और अब जानते हैं, हम अपने अल्फाज से लोगों को मार सकते हैं। और मैं सबसे मुतालबा कर रहा हूँ, आइए लोगों को अल्फाज से तकलीफ देना बंद करें। आइए खाना जंगी में ख़त्म ना हो। आइए उन्हें बताएं कि हम एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत की वजह से मसीही हैं। क्या हम दुआ कर सकते हैं? ए बाप तो जानता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ है हमारे साथ ज़ाती तौर पर। जब हमें तकलीफ होती है, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे ताल्लुकात में तनाव होता है तो आप वहाँ होते हैं। जब हमें सामान और वसाइल की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ मौजूद होते हैं। और हमें आपके आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये इंतज़ार में है जिस पर हम एतमाद करते हैं, ये इंतज़ार में है जिस पर हम यकीन रखते हैं। आमीन। हम इंतज़ार कर रहे हैं और यकीन कर रहे हैं कि आप एक दिन आएंगे और हमें अपने साथ रहने के लिए घर ले जाएंगे। आमीन। परेशान ना होने के लिए हमारी मदद करें। मैं हम में से बहुत से लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। मेरे पास हाल ही में कुछ परेशान कुन लम्हात थे और पीछे हटना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ने में मदद करें। दूर न हटी बल्कि आपकी तरफ, और अपने कदम रखें और रूह अल कुद्स की मदद से अब हमारी रहनुमाई फरमा। खुदावंद माफ़ौक़ अल-फ़ितरत तौर पर हमारे लिए वज़ीर करें। मेरे दोस्तों को आशीष। मैं अभी लोगों के जिस्मों में शिफा याबी के लिए दुआ करता हूँ के साथ रहूँ। ज़ैक काम्बा है कि एक दिल, खुदावंद दिल की पैवंदकारी करवाने में उसकी मदद करें। तुमने मेरे दोस्त योहना के लिए ये काम कई साल पहले किया और उसकी जान बचाई, खुदावंद। और मैं अभी दुआ करता हूँ कि आप माफ़ौक़ अल-फ़ितरत की खिदमत करेंगे इन लोगों के लिए जो अपने जिस्म में ठीक नहीं हैं, उनके दिमाग में अच्छी तरह से नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो उनकी रूह में अच्छी तरह से नहीं हैं। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बारे में बहुत सारे परेशान कुन ख्यालात रखते हैं। खुदावंद हम सिर्फ तमाम बच्चों को यसू के खून से ढांपते हैं। यसू के नाम पर हम आपसे पूछते हैं कि आप खिदमत करें, वालिदैन को दिखाएं कि किस तरह अपनी हिफाजत करना है, अपने बच्चों की हिफाजत करना है और हमारी रहनुमाई करना है। खुदावंद आपने कहा था कि अगर हम पर अपनी फ़िक्र डालते हैं और अगर हम इस अजीम काम को पूरा करते हैं तो आप ज़मीन के आखिरी सिरे तक हमारे साथ रहेंगे। ऐसा करने में हमारी मदद कर खुदावंद। और इम्तिहान से खौफज़दा न होना, क्योंकि ये इम्तिहान के ज़रिए है कि हम गवाही हासिल करते हैं और उसके लिए हम मसीह के हैरत अंगेज़ नाम पर तेरी हम्द करते हैं। आमीन। अरे आज आपके साथ होना बहुत अच्छा रहा है। मैं हल्का महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ इजहार किया है और खुदा के साथ बात की है, नैन्सी के साथ इश्तिराक किया है। आया हमारे साथ अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। और अगर मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ तो टुक टाक पर हमारी तादाद दुगनी हो गई है। हमारी रसाई हज़ारों लोग जो अब राब्ता कर रहे हैं और देख रहे हैं, और हम कुछ और हरकियात को शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में खिदमत की जाए। लिहाजा इन चीज़ों के बारे में हमारे साथ दुआ। हम अपने सूट केस पैक कर रहे हैं और जैसा कि गाना कहता है, पैक अप जाने के लिए तैयार हो रहा है। और सिर्फ हमें अपने ख्यालात और दुआओं में रखो। हम 22 अक्टूबर को रवाना होंगे और मैं वापस आ जाऊंगा 10 नवंबर। तो खुदा बरकत दे। और हम आपको अभी के लिए अलविदा पर अगले हफ्ते देखेंगे। बिल बुर्ज पर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। बरा मेहरबानी हमारी वेबसाइट को चेक करें www.online। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद करें, और अगर आप YouTube पर हैं तो इस बात का यकीन करें और पसंद करें और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया और एक बहुत अच्छा हफ्ता है।